আমরা এখন প্রত্যেকেই ভীষণই এক্সাইটেড, কারণ আমরা এখন চলে যাচ্ছি বনের রাজা সিংহকে দেখতে। তো চলো, এগুলো কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার। বনে তো ঢুকে গেলাম, কিন্তু আদৌ কি দেখতে পাবো, দেখা যাক। अरे बाप रे, हाँ ই বাবা, वो कोई হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কই, ওটাই তো, ওটাই ওটাই। হ্যাঁ বাবু, তোমার বাবা ডাকছে, বাবা ডাকছে। খিদে পেয়েছে, খিদে পেয়েছে। के नाम लगा दी कि इनके जब साहब पहुंच जाएंगे तो इनको अपना शक्ति इनकी 4 गुनी बढ़ जाती साहब को देखकर। যদি বেরোনো যায়, तुम्हारा हाथ दिएছিল। आगे वाले बैठ जाइए तभी पीछे वाले देख पाएंगे। উঠবে। ये फीमेल लायन है, इनका नाम, इन्हीं का नाम रानी है।